Hello guys, nagluto pala ako ng banana chip. Yan guys, ibenta to namin guys. Ang nagamit kong saging pala guys ay 3 kilo parang guys. Tignan nyo guys, malutong sila. Yan. At yung hilaw guys, konti na lang. Ayan. Ayan guys, ito muna i-upload ko guys. So ito na guys, ulit na sa ato na ito ka guys. Guys, ganito ka magawa ng banana chips. So atong tulo na guys. So mag-load na dito guys. Mag-load na dito. Ayan. Dapat nandito ka kain guys. Para hindi ka magdikit. Ayan. Ipin. Ayan. Ayan guys. Naghugas akong kamay guys. So okay, kain natin guys. Ayan guys. Ito guys, ako itong ilagay dito. Yan, ang dami guys. Yan, wow. Yan, 3 kilo yan guys. Yan ang lawa ko guys. So, konti na ang lutuin ko guys. Haluin natin na naman. Dapat guys mag golden brown na siya guys. Ito lang muna i-upload ko guys. Thank you sa lahat guys. Support akong lang sa lahat. Ayan guys. Yummy yan guys. So tignan nyo guys. Tignan nyo. Sarap yung banana chips. Banana chips. Sarap yan. Masarap. Ito na guys. Kunti na lang ito guys. Ako una.